इस वक्त हमारे साथ महाद भाई हैं जो जनाब माशाल्लाह दीन इस्लाम को समझते हैं, और आज मैं उनको मिला हूँ और बड़े परेशान हैं। वो मैं हैरान हुआ हूँ कि यार ये तो आप बड़े मजहबी हैं और इतने परेशान क्यों हैं। तो आए उनकी स्टोरी उनकी जुबानी सुनते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो परेशान है। अस्सलाम वालेकुम जी, महाद भाई क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम सलाम और सब ठीक शुक्र है। अल्लाह का। अल्लाह तो का यार आप ये जो मैं परेशान देखा आपको, इसकी क्या वजह क्या है? जी, थैंक यू सो मच। आपने मौका दिया है। पूरे ख़ानदान बल्कि पूरे जेलम को अक्सर दोस्तों को पता है। इसकी रीज़न ये थी कि आज से 1 साल पहले 2025 में 18 अप्रैल को मेरा एक औरत के साथ निकाह हुआ था। शी इज़ लिव इन जर्मनी और बेसिकली वो अफ़गानिस्तान की थी। तो उन्होंने ट्रैवलिंग की, इस्लामाबाद से इटालिया से जर्मन। इस्राइल अमीर की एक फैमिली, नाम नहीं मेंशन करूंगा, उनके जी जरिए जी, मेरा निकाह हुआ था। ठीक है। तो शी हैव ऑलरेडी 3 किड्स। तो इतनी मेरी इनसे मोहब्बत बढ़ी, इतनी एफिलिएशन बढ़ी कि मुझे इनसे प्यार हो गया और निकाह हो गया अल्लाह के फजल जी से। जी निकाह में सुन्नत, ये कोई गलत बात जी नहीं जी, है। बिल्कुल सही है जी, और ये जो बिल्कुल। मैंने पहना हुआ है, ये जी, मत समझिएगा किसी की मन्नत है या लतशी, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, अच्छा अच्छा। कपड़े गिफ्ट किए, हमने भी गिफ्ट किए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ ये कि कब आपकी शादी हुई है? ये पिछले साल आज के दिन अच्छा, 18 आज अप्रैल एक साल हो गया हाँ इसको। जी, निकाह हुआ था अल्लाह के फजल से। और जब मर्द औरत एक दूसरे को हिजाब और कबूल कहते हैं, इट मीन कि वो निकाह में आ जाते हैं। जी जी जी, अब कबूल कबूल कहते हैं तो वो निकाह ही होता है जी। हाँ जी, तो वो फिर ऐसे हुआ कि मैं उनको ये कहता था कि आप शर्ट थोड़ी सी ऊपर कर लें या दुपट्टा कर लें। ये हर हस्बैंड का राइट होता है अपनी राइट वाइफ को होता है, कहना। बेशक और इसी बेशक। तरह फ़ोन करना, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर है रहना, उनके साथ बिज़ी रहना। तो कभी कभी वो बिज़ी होती थी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं पूछता था आप कहाँ बिज़ी हैं, इसलिए कि आप इंफॉर्मेशन के लिए, इसलिए कि मुझे डाउट। वो कहती थी आप डाउट करते हो मुझ पे, शक करते हो, शक्की हो। हालांकि ऐसी बात नहीं, अल्लाह की कसम वीडियो बन रही है, अल्लाह की कसम आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, कि मैंने तुमसे निकाह किया और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता हूँ। तो महाद भाई, ये तो हदीस से पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि औरत तो जो मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। कुरान में आता है लिबास वन तुम लिबास होन्ना, ये अल्फाज हैं कुरान शरीफ के। तो मैं इससे आज भी मोहब्बत करता हूँ। और वल्लाह अल्लाह की कसम, इस मोबाइल फ़ोन पे हज़ारों बच्चियों के, बेटियों के, लाहौर मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, मुख्तलिफ टेलीविज़न में लेडीज़ के नंबर है, मैं सबको सिस्टर करके बुलाता हूँ। मौला तारिज मियां साहब के पास लेकर गया, इरम सिस्टर को, डेली पाकिस्तान में आते हैं यासर शामी, वो मेरी बहनों की तरह है। लेकिन इसको मैंने वाइफ बोला क्योंकि निकाह जो जी हुआ। बिल्कुल सही। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, इससे मोहब्बत करता हूँ, आज भी है। आज निकाह का दिन था, मैं बड़ा खुश था, लेकिन मैं रोता रहा हूँ आज दिन को, क्योंकि जिससे दिल से प्यार हो तो ये गलत नहीं है प्यार करना, इसके लिए बंदा रोता है। मैं आपको पैगाम दूंगा, आप प्लीज लौट के वापस आओ। नहीं और वो मैं यही गुजारिश करूंगा कि मेरी अगर आपकी कोई मिसकंसेप्शन हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आप उसको प्लीज, आपसे गुजारिश को खला को पूरा करें। तो मैंने आपसे प्यार, मैंने ये देखा आपके कौन सा कबीला है, कौन सा इलाका है, मैंने आपसे सच्चा प्यार किया। ये रीज़न थी, ये स्टोरी थी। और भी सहाफ़ी हजरात ने मुझे बोला हमारे से स्टोरी करें, मगर मैं भट्ट साहब को, जावाद साहब को मैं जज़ाए खैर अता फरमाए अल्लाह ताला। इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए, लोग तो स्टोरी करते हैं, लाखों पैसे लेकर स्टोरियाँ करते हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। भट्ट साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को, जावाद जी को अल्लाह ताला ने ये मुझे दिया है मौका। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप ऐसे ना करें, दिल से जो प्यार किया है उसको निभाएं। निभाना बड़ा आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और मर्द होता ही वो है और औरत वही होती है जो निभाती है। तो इस रिलेशन को निभाएं। मुझे लोगों ने कहा, मैं आपको कह रहा हूँ, लोगों ने मुझे कहा, मैं आपको जर्मनी पैगाम दे रहा हूँ, किसी औरत को छोड़ दो, ये इस किस्म की। मैंने कहा नो, मैं कभी नहीं छोड़ सकता, ये मेरी वाइफ है। लोगों ने कहा उड़ कड़ी वायर, उन्होंने तो ब्लॉक ब्लॉक कर दिया मुझे, अच्छा। और नंबर भी चेंज कर दिए, 2 माह हो गए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, कि अल्लाह की जात तो देख रही है, कुरान के ऊपर हाथ हाँ रखा। देखिए जी, निकाह तो हुआ है ना आपके, वो आपके उस निकाह के हिसाब से बीवी तो आपकी है। हाँ जी। तो तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि कुरान के ऊपर हाथ रख के मैंने बोला कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसने भी बोला, पर मैं आज अपने भी स्टिल अपने वादे पे कायम हूँ। अल्लाह मुझे जावा जी, भट्ट साहब की और भी जो देखेंगे, मुझे जर्मनी उस तक पहुँचा दे, ताकि मैं उससे एक दफ़ा ज़िंदगी में मिलने की तमन्ना है। अल्लाह की कसम,
یہ میری اس ٹائم 36 سے ابو ایج ہو گئی ہے, میرا آج تک کسی سے نکاح نہیں ہوا سوائے ایک ہی عورت سے. تو میں آپ سے ملنا چاہوں گا, میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے اور اللہ مجھے ملائے گا, کیونکہ دل صاف ہے میرا اللہ کے فضل سے. جس کا دل تو صاف آپ ہوتا کو ہے, ایڈریس پتہ ہے ان کا؟ جی ایڈریس بھی پتہ ہے, سب کچھ نہیں اگر لوکیشن. آپ کو ہم جرمنی بھیج دیں تو آپ چلے جائیں گے ان کے پاس؟ جی میں تو بٹ صاحب کے اور بھائی پاکستان میں دوست ہیں وہ جو جرمنی بلاتے ہیں تو میں سیدھا ان کے پاس ہی جاؤں گا, صرف اس کے لیے ملنے کے لیے. اور مجھے یورپ جانے کا شوق ووک نہیں ہے, مجھے شوق یہ ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں چلیں جی زندگی میں. ہم آپ کے لیے بات کریں گے. میرا ایک کزن ہے جی انجینئر جو ہے نعمان ہے, وہ اچھا, جرمنی میں ہی میں نے ہوتا ہے. سمجھا معذر انجینئر مرزا علی نہیں 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 صاحب. نہیں, انجینئر نعمان ہے میرا کزن ہے, میرا بردر ان لا بھی ہے. جی جی تو میں آپ کے لیے نا کوشش کروں گا جناب, ان سے بھی بات کروں گا. صحیح ہے. تو جناب یہ جو محبت ہے نا جی, دیکھیں نا مجھے آپ کے نا اس سے اتنا پیار جو آپ کو ہے, اس نے بلاک بھی کر دی ہے تو آپ ابھی بھی شدت سے اس یقین کو کریں چاہ میں رہے ہیں. تو رو رہا ہوں اس ہاں کے جی, لیے, مجھے تو تو رونا مجھے وہ نا ہوتا ایک شعر یاد آ گیا کہ حقیقتوں کے قریب آنے کے بعد سمجھتے ہیں محبت کو دل لگانے کے بعد, مجھے غم اپنا نہیں دکھ تمہارا ہے, تمہارا کون ہے. منائے گا تجھے میرے مر جانے کے بعد. ایسا ہی ہے, تو جناب یہ جو کیفیت ہے دیکھیں جی, یہ جو محبت ہے نا جی, محبت تو محبت اسی کو پتہ ہے جس کو محبت ہوتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ہاں جی, تو اور میں سوری ٹو سے میں بیچ میں ذکر بھی کروں گا جو ثالثی کا کردار ادا کیا, ہمارے بھائی ہیں بٹ صاحب انگلینڈ ہوتے ہیں آج کل آئے ہوئے تھے, ان کا بھی اور میرے کزن کا بھی, جنہوں نے ان کو منانے کی کوشش کی تو ان کو بھی کہتے نہیں یہ شکی ہے شکی ہے, حالانکہ شک نہیں تھا, اللہ کی قسم یہ دل سے پیار تھا تم سے میرا. دیکھیں جی مہاد بھائی, میں تو آپ کو ماشاءاللہ آپ دینی ہے, میں تو حدیث کے حوالے سے ہی بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا, شیطان جب تخت پہ نا پانی پہ تخت لگاتا ہے نا, جی ہاں, تو وہ پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے کہ شتونگڑوں تم سے. نے کیا کیا ہے, ہاں جی, تو بڑا کچھ بتاتے ہیں, میں قتل کرا ہوں, میں کیا کرا ہوں. آپ کو حدیث پتہ ہوگا, جی تو بالکل. کیا کہتے ہیں آپ وہ بتائیں. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں نے زنا کرایا, کوئی کہتا ہے قتل, کوئی کہتا ہے جھوٹ, کوئی کہتا ہے سود, سب کو کہتا ہے دور ہو جاؤ. ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی کی لڑائی کروائی ہے, جدائی ڈلا دو آپس میں طلاق دلاؤ. کہتا جو ہے اچھا میرے بچے بہت اچھا کام کیے, میرے ساتھ بیٹھ آ کے یہ جو کام کی یہی کام سب کیا کرو, لیکن میں نے ڈائیورس نہیں دوں گا, میں اعلان کر رہا ہوں ادھر, ساری زندگی نہیں دوں گا, کیونکہ میں نے تم سے سچا دل سے نکاح کیا. ڈائیورس ہو نہیں سکتی, مر جاؤں گا, ڈیوائس نہیں دوں گا. ادھر بھی دنیا میں تم میری ہو, جنت میں تم میری انشاءاللہ. تو یہ جی کہ دیکھیں جی, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو جناب میں تو یہ کہوں گا کہ جناب جو بھی جناب ان کی بیوی ہیں, جو بھی ان کو چاہیے کہ جناب آپ ان سے رابطہ کریں, اچھی بات ہے. اور جو آپ, میں اب دوسرا اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اس نکاح کو قائم رکھو اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے. مجھے نہ دیکھو, اللہ کی ذات کو دیکھو. تو آخر میں ایک شعر کہوں گا جی کہ وہ کہتے ہیں نا جی, کیا تھا کوئی ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا کوئی, میں اسے عزیز وہ مجھے عزیز, پھر نہ جانے کیوں خفا ہو گیا کوئی. اردو گلوبل, یو جی نیوز, جاوا جی جیلم. تھینک یو سو مچ. ڈن کرو جی.